Hai, pegang nak simang sakan cak satai kita ke babinum cak swat alo nak simang nanga good news korak bayangan nam gepak khobor korak bayangan nak simang nanga mes kwat ken mer ke cing good news ko mat gen mer gen cing getal khobor ko mat gen getal khobor de an cing ya website ni ko tau free video skirang na ya free video yan garo chin wa an thani thari gaban video no a una greba thani thari gaban video na greba daun kita kelas 10 rang make match ko solve kana nanga warang badonga aro ke rang ko make thani nanga aro tang tang nak simang video ko kusang tamat gen ya website tu cing ya website ko cing skirang na mer gen cing register ka a mer gen cing register ka nak tananga warang ko cing dau skirang na nyang na aga ting tang matcha ni mak ba phag barang aro ang ni student ko ba matel na kusyong a mak ba phag barang ate ang ni video ko ni muna ang ni di phan te ang di michik te ang di jong ko ba de mat bang jok chang bang jok ni muna kada ni long na kusyong an ta ba feedback ko mat sana tanga long kusyong absen te kita siwang ba ya video o ba ya website na yang o cing comment ka bo na mai kin ka video ko nama ode nama ni abo namja namja ni kana ibo acing yan free mat saman gene tai ko de fed na tharia cham chumudan gameni na tharia chim deba ching ta o ada thang browni jen owner dong achim ya paching kangen biya free acing ninga tawang ay ko skiang gen merke acing result kana tananga ne skang ban ching ada o screen record ka gen screen record ka engon asmana screen ko ba mis pangya ya ada screen record ka ne simang ni yas kang ba Gmail mo saudi email ne ba kana Gmail mo ya Gmail ko lo kuli ching bone ni Gmail ko kuli mang na de aching yeno ne ang na website na Chrome browser ne ang na Chrome browser ne ang na ni jaman no tal take ino type ka gen ne ini website ni bimong jok skierabo.com ne skierabo.com go na chung nyang na ni bos skie rabo.com ya mo yako type ka bon dige nim na chung ko search ka gen de go da ka gen jam no de mai ne na chung yang na dige down score ka ini po ya mai kai slc match ko ningra e solve ka gen yarang nonga na simai ko je mangan class 10 pureng achim bino ko je rangan class 10 pureng achim na simang jaja ni nang donga ode ba ma na umang ba haida binis ke ba mangsa de ma na ba donga ni gam enroll ka bro ya enroll cross donga aru era complete beginner guitar cross donga ne ya ko enroll ka ataman gen enja mano gi gini sanong adong enga taw na simang ni ko ni kan ataman gen ya kamachi score ka ni ode cross instructors donga ya kami sangma bede cake rangko thari geba chani rangko meki sokna nanga thai nanga urangko skill gebonga bini bitir support puja jamano sebagian regni banan biros mara dan guitar and music teacher wa aro tam kemudian indie sira digital creator aro bonga kemudian beri kemudian puchu makain ke sangma sorry American gamading cem ari ge gamade jo puchu makain ke sangma math instructor nga bide mo badian kron marat ide business and self development instructor taw sing yaran ko kamachi ni na ni sibona song subscribe ba na taman gen ketal news ko na taman gen subscribe pa din ni email ko ba subscribe ka debo ne ge subscribe ka debo dan sing bisong ni ketal ka pa notification ko ma sona taman gen subscribe ka den bone yaran ko yang na chung da ode mereka chung login ka gen ya no na enroll ka nak taman gen skang ba chung account hai nak tanga ya yang to ko mo 3 ya icon noa ya ko chung click ka bo click on gen khata my account gon yang bo ya ko click ka bo ni jamano de kamachi ya username na no ba mo aro password na noa ya ko chung create ka gi de ba thari chingi jate chung ko tak na da man jo ni ko ma chung register ka chin nang da nang gen dak ni email ko ka pat bo nang ni gmail ko ka pat po no ne ba email ba gmail ya ko kapat ya manade kemarin kan gen daun ibo nga kapat nga ini ke kapat ya mana register ke bako klik kabo klik katinga singbo ini jak manode an singara ya your account with skie rabu is using a temporary password we email you link to change your password hello amaka ya ang jok mo daudi angade antang ni Gmail China ba email China yang na tanang genok na, mana no temporary passport ko bisong nak cok.
temporary password ko natuk ya email ci yang gmail ci yang ya update sok pajok ya saraken sok paya yam nadi ko klik ka ini bo ino tiga donga welcome to skie bo hi biros nemang nasya thanks for creating an account on skie bo here's a copy or user details yang ni username ko natuk aro tau dia nga ketal tege set ka nataman gen na ko iko klik ka sing bas kang set ka sing bo set ka anjak menode macam anu sign in ka nataman gen dan sign up ka katong nya ngade da angni password ko da hide ka gen ini password ko to kanja menode ya ko save ko bako klik ka bodok save ang ino tamno da chung chi ang nataman jino skie na natamo tau ti ande anu yeno ai jok ya your password has been reset successfully mo successful mo ha de home chiang bo home chiang ja menode ya kama chi dong abam mo ya ko khanas ka de enroll go step at bo ya ba angni phaloi dong by skie.com complete beginner guitar course ya ko enroll ka bo enroll ka ni ja menode mai ko nakatinok na ya rang dong dala thabi tak bang no mo ya ko de log niya mai log niya ya ya ko nyating na madda ba mo ira kaya ba mo pero man madda wa ko ni na ne ya de introduction song ajo Hello, pengen na ya introduction ne iko na sing dak lat ban gi nya gen yan quality mai ko quality ni gen sung longen tak cakap ni ko gen ka dong je ran inter sung ya ka ma si score ka o na de enroll now go step table free access this course go step table step ban ja menode ya chi dala chabi tak ba lock ka go dong so kromo na aji ko bas ni na tamat na gen tau des kang pa na song ya ko ni bo mo ang ni ya introduction ko ni anja mende learning parts of the guitar ya guitar ni parts ko skie ni je ka cheng micro tuning ki mga micro bridge mga warang ko masih ada mat gen dawan gari saling sanchibo ba mai ko ba taken gari salang ode yachipak na first gear yachipak na second gear eko indicator mga eko beam light mga eko headlight mga ndige ko upper dipper gamo ko masih na tan option taken guitar skie ba je ko skie ni ba na beam na ko masih na tan gen warang ko skie ni men skip khagi je video ko ni bo ne taude yarang ara ungjok learning the parts of guitar parts of the guitar ko chung learn ya masalah tenok lagi ni na tamat gen ya ba ko fret ya fret marker ya mani gaman ko fret marker ko ba chung ni na tamat gen ba dia na chung 7 ba dia ni 5 ba dia o 9 warang ko even odd gamba ko ma sigen dar yang ade just summary gisa kaneng jok ya ino comment kan tamat gen na namhang ode namaha namjang ode namja manreka ode manreka dikitak namat gen aro na changni changban aino effort screen ni na tamat gen komen nang bakak bo back kap gen wait sorry tau de no tuning the guitar na guitar tune kan na sang jadi video ko ni bo guitar ko make na nga aro strumming the guitar make strumming kan na nga finger exercise te an nang ni jaksi ko no mata ni mo yerang ko tak na gen jaksi no mata de chord exercise kan na gen aro basic open chord yan nak kurang numpang open minor 7 chords simple song to practice mo open suspended chords yarang nunga aro major minor scale pentatonic scale guitar fretboard ni man ba siya tamat gen padio flat tunga padio sharp tunga may ni flat tunga may gamakan ba 5 string per chords rang ba tunga power chords rang ba tunga common mistake and how to fix them ar bonus tunga bonus ti an last to na edit add ka bos ngai jok ya power ko sang badunga ni na mat gen ya basic sang ngai ne basic sang ngai na ba ching ne maken na opus ki bo nga chang ga na dung ja bebe na ba chang ga mun ong ba hai de na ka ba kenya ko mat ki jang de ni ai bo na ba mung sa de phatien yung gen ba mung sa de mat ga nu gen guitar dok mata
Hindi man ako electric sa mingan. PM sa plan mute ka ako ci. Ilam to na ganun kaya. Ilam to pito ko ganun. Ilam ka majawa. Hindi gan overview na naman gan. Yan next previews tige batak naman gan. Aron matut ang ode mark as complete tige mark hat na naman gan. Matut hanin man na mo. Yun bang ane nakplat sing primanjok jian ko 다리하 바 파이낸스 가족 에디트 가족 material bo aro comment nang bono rating son bo rating son ade an feedback kita ngamon ya nama ode 5 kon bo namjang ode 1 kon bo ba nang ni mai gen kamo rating ka nak to mana ya enroll ka tebo enroll ka njap no de na rating ka na again sorry ya more ya more dong ba mo ya more ko click em na de review ka boy no review ka em na de right ka na tamat na ya madon gen na 1 2 dong dai de donga 1 2 3 4 5 5 star not bono de na make again nang iska namjok ne rang ma debo aro amai ko chanchia mai ko naka tel bejok nerang ba siat debo ndirang ba mo yang ada demo hon nantinya ya thank you for rating the cross ya rating ka chokonga yara jia ko de rating ka ang ode ya ko thari ke baba ba ko financial ka baba changbono tengtang video rang ko free una kata ba mat gen mo uni ga mana simang jen dak chaknya una de simang dak chak skabo ya na ching sak ko matel gna aro anching free manjok matelna blongen mancingni sar jakar koba bikoba matelna bia ya mancingna nakaba platform ko free ski na to ha sakan tikon anga matelna mona daska mancing in ko free ski na matgen yara free ski na anira chem mo na banoni banona lagi step ski na uko anga da ski jok wanda gi basko bati youtube de dalla ko skating a chona ko skating I mean intermediate ko skiing advanced ko skating beginner ko skating mo wanda ke apsa nongja itadi ade apsa nonga tiki kasni iba arin jaman ba dong kwa chmo ini jaman ba ge site ke video thari na taman gen wanda gen tiki jol skiang ode lekha ko skiang dan apsa nongya mamang ko bana skip kha jenga sakan tiko na mola ski ra bo aro changbo ya ko sananga witness ka merke research na tananga merke sing sign in ka gen o sananga da o agarate sakan tiko ni video ni tela